Hello guys! Ang pag-aaralan natin ngayon ay kanta ni Sabrina Carpenters na Man-Child na sikat na kanta niya. 3 chords lang, magsimula sa G, A minor, C, tapos babad lang sa G. 3 chords lang. Ito yung tono, ito yung beat niya guys. Sa G tayo. Da 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 sa G na chord, tapos E minor, tapos C. Sa G na chord, A minor, tapos lipat sa C. G, 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 G chords, A minor, C. G, 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 G chords, A minor, C. Man-Child. Da 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 da. Da 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 da. Ilipat sa A minor tapos C. G chord, A minor, ilipat sa C tapos G chord. 3 chords lang yan. G, A minor, C, and G. Sana matuto kayo ng Sabrina Carpenter Man-Child. Thank you.